akeh sing seneng, akeh sing tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaddihuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para kiai, para ustad, sepuh bin sepuh, wabil khusus sesepuh dusun Pejabean ingkang tansah kula mulyakaken lan ingkang tansah kula hormati. Dan boten ketinggalan ugi para bapak, para jamaah Majelis Taklim Mambaul Quran ingkang kula hormati lan ingkang kula banggaken. Pertama dan paling utama monggo kula lan panjenengan sedaya muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten kesehatan, pinten-pinten kesempatan lan mugi-mugi maringi pinten-pinten keikhlasan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salah setunggalipun kenikmatan malam dalu niki, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged kekempalan, saged lungguhan, saged bersilaturahim teng majelis taklim dalam rangka zikir bersama, pengaosan bersama, bareng-bareng ngaji. Mugi-mugi kekumpulan kula lan panjenengan sedaya menika diridhi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bekta pinten-pinten ingkang manfaat kanggo awak kula lan panjenengan sedaya khususipun lan mugi-mugi lumeber maring keluarga, lumeber maring lintu-lintunipun fitri wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam monggo kula lan panjenengan sedaya aturaken dumateng baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi ingkang badhe nyafaati umatipun. Mugi-mugi kelawan lelungguhane kula lan panjenengan sedaya, kekumpulane kula lan panjenengan sedaya, zikir bersamane kula lan panjenengan sedaya, pengaosane kula lan panjenengan sedaya menika dados sebab mangke diakui Kanjeng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga angsan syafaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh ingkang kula hormati, sederenge maos tafsir Al-Ibris, tafsir Al-Qur'an, kula lan panjenengan sedaya menika setiap mau membaca Al-Qur'an, setiap mau membaca tafsir Al-Qur'an niku harus dianjurkan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Apabila kula lan panjenengan sedaya badhe maca Al-Qur'an, baca maos Al-Qur'an niku dianjuraken maca ta'awudz, nyuwun perlindungan
Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan sing terkutuk, setan-setan sing bangkanane terkutuk. Maka kula lan panjenengan jangan sampai lupa setiap membaca Al-Qur'an harus diawali ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para bapak, para rawuh, pada pertemuan malam dalu niki sampun dugi teng surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Alif Lam Mim, lafaz alif lam mim. Dzalikal kitabu utawi iki kitab la raiba iku ora ana kemang-mangan iku maujud fihi ing dalem kitab. Huda tur dadi pituduh lil muttaqina tumrape wong kang pada takwa kabeh. Alladzina utawi muttaqin utawi wong akeh wong muttaqin yu'minuna kang pada percaya sapa alladzin bil ghaibi kelawan barang kang samar. Wa yuqimuna sholata wa yuqimuna lan pada jumenengaken sapa alladzin as-sholata ing salat. Wa mimma lan saking barang razaqna kang wis paring rizki sapa ingsun Allah hum ing alladzin yunfikuna pada belanjaake pada nginfaake sapa alladzin walladzina lan wong akeh yu'minuna kang pada percaya kang pada iman sapa alladzin bima kelawan barang unzila kang wis den turunake apa ma ilaika maring sira Muhammad wa malan barang unzila kang den turunake apa ma min qablika saking sedurunge sira Muhammad wa fil akhirati hum yuqinun lan kelawan akhirat hum utawi akhirat iku yuqinuna pada meyakinaken sapa alladzin ulaika utawi mengkon-mengkono wong kang wis disifati ala hudan iku ala hudan netepi ing atase oleh pituduh ento pituduh wirrobihim saking pangerane alladzin wa ulaika utawi wong kang netepi sifat kang wis tinutur humul muflihun utawi iku wong kang pada beja kabeh. Para bapak, para rawuh, surat Al-Baqarah menika dinamakan surat Madaniyah sebab surat Al-Baqarah niku diturunaken ketika Nabi Muhammad niku sampun hijrah. Berarti dereng hijrah ya. Hijrah ke Mekah, Madinah. Sampun hijrah. Niku diturunaken teng kota Madinah. Dinamakan surat Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Sebab teng lebetipun surat Al-Baqarah niku wonten keterangan sapi. Engko mau suwe ya anjur. Ayat pertama surat Al-Baqarah niku Alif Lam Mim. Coba kula lan panjenengan sedaya mangke buka surat Alam Nasrah. Alam Nasrah karo Alif Lam Mim tulisane pada ora?
Alif terus lam terus mim. Sama kan? Kenapa kok Al-Baqarah diwacane alif lam mim? Tidak alam. Tapi nang surat Alam Nasrah macane alam Nasrah. Sebab apa? Sebab Al-Qur'an iku temurun kue ora nganggo tulisan, tapi nganggo suara. Jadi di sini menunjukkan kula lan panjenengan sedaya ketika ngaji Al-Qur'an niku harus belajar menghadap dengan guru. Yen ora belajar menghadap dengan guru, bisa jadi alif lam mim diwacane alama. Ya, alama atau alima atau alami. Mulane kula lan panjenengan niku dianjurkan wajib yen ngaji Al-Qur'an belajar harus bertatap muka dengan guru ingkang mahir dalam bab membaca Al-Qur'an. Terus setelah itu makna arti dari alif lam mim iku wonten ulama sing mengatakan mutasyabihat. Artinya mutasyabihat. Yang mutasyabihat berarti ning kono artine wallahu a'lam bi muradi. Hanya Allah Subhanahu wa taala sing ngerti. Bicara ulama termasuk teng tafsir Jalalain iku mengatakan alif lam mim artinya wallahu a'lam bi muradi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya alif lam mim. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa alif lam mim itu artinya muhkamat, tetap ada artinya. Artinya apa? Disingkat-singkat dari ulama gue. Alif Allah, lam malaikat Jibril, mim Muhammad. Jadi temurunnya Al-Qur'an dari Allah, malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Iku artinya alif lam mim. Ana sing ngerti kena kayak gue. Ana sing ngerti kena alif Allah, lam lutfullah sifat Allah Ta'ala, mim masjidullah. Ana sing ngerti kena anggo sifatnya Allah, latif lutfullah karo masjidullah. Sing nomor telu ana sing ngatakan nama ning alif lam mim gue hanya nama surat. Sebabnya kan ana alif lam mim tanzil, alif lam mim teng surat Sajadah, dan alif lam mim ro lagi alif lam mim Al-Baqarah. Ana sing ngarani alif lam mim nama surat. Ana sing memaknai alif lam mim itu makna al-ijab. Maksudnya bahasa kenanya berarti apa? Artinya go membangkitkan rasa ingin tahu. Berarti kalimat alif lam mim ngono untuk membangkitkan rasa ingin tahu artinya ki apa orang-orang kafir. Ketika diturunna surat Al-Baqarah diawali alif lam mim, akhirnya penasaran ki bahasa Arab laka ki artinya apa, rasa ingin tahu. Jadi akhirnya setelah itu langsung dalikal kita gula akhirnya nyambung maring artinya. Begitu ingin tahu akhirnya ngaji dikatakan kono langsung diartikan ini terus dalikal kita gula roibufi. Itu untuk membangkitkan orang-orang kafir rasa ingin tahu itu Al-Qur'an. Maka ayat selanjutnya niku dalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dalikal kitabu, kitab niki kitab sing dimaksud kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan, tidak ada kemang-mangan. Iku kitab Al-Qur'an. Terus yang dimaksud kitab niki kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an bisa dinamakan Alkitab, bisa dinamakan Al-Qur'an, bisa dinamakan Ad-Dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
bisa dinamakan Al-Furqan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Terus setelah tidak diragukan, Al-Quran itu tidak diragukan lagi, fihi hudalil muttaqin. Di dalam Al-Quran niku ada petunjuk ana pituduh kanggo wong-wong sing takwa. Jadi aslinya hidayah, pituduh, petunjuk itu tidak cuma untuk orang takwa, rasanya kayak gitu. Aslinya untuk semua manusia. Cuman manusia kowe mau ana sing diduduna dalan tapi mau. Jadi wong mau arah didarani takwa. Karena diduduna dalan, huda diduduna dalan kene pangeran orang gelem. Maka disebut di sini pituduh kanggo hanya orang sing muttaqin. Tapi pituduh itu tidak cuma untuk muttaqin, untuk semua orang. Cuman wonge bae sing diduduna orang gelem. Contoh, alamatnya panjenengan ngendi? Alamatnya ku kecapian, patuku motor, gampangnya patuku motor Mas Jan. Motor di posisine kecapian, bang di gerbang NU ngetan ngidul setitik. Lah wonge ki wis diwehi pituduh gani Mas Jan. Ebena ora kesasar. Tapi wonge bangkang si gerbang NU mana belok mana ngidul anjuk MTS anjuk kesrek-kesrek mana. Setelah ditelepon maning aja kesrek-kesrek mana, balik maning nang gerbang NU terus ngetan terus ngidul setitik, wonge malah bangkang. Sing akhirnya Mas Jam juga duga lah ora, duga wonge bangkang aku gerbang NU ngidul ora anjuk nang omahmu. Jadi Mas Jam balik maning gerbang NU ngetan terus ngidul, aku wis ngidul ngubeng terus diduduna dalane ora gelem. Sing akhirnya ngono yudillu bihi katira wa yahdi bihi katira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Wong sing ora gelem diduduna dalan dening pangeran, wong sing moh diduduna hidayah dening pangeran, kuwi kono dinamakan wong fasik. Mulane hidayah niku kula lan panjenengan yen didudunaken dalan dening pangeran yek niku dalane napa niki Al-Qur'an. Al-Qur'an berserta artinya. Setelah wong wis gelem duduna dalan Al-Qur'an niku dinamakan muttaqin. Lah apa sing arane muttaqin? Sing arane wong takwa kuwi apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Disebut orang takwa itu bukan hanya sekedar memakai baju takwa. Baju takwa ta tukung toko yang ya kayak. Kita bawa toko ya Mas ya. Seklot. Jadi tidak cuma hanya memakai baju takwa, tapi harus pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi. Harus iman percaya karo perkara sing samar. Semipil. Iman yang dinamakan iman diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dijalani nganggo perbuatan. Karane iman. Lah percaya yang pertama supaya masuk pada golongan muttaqin yaitu harus iman kepada perkara yang samar, perkara sing ora kelihatan dengan mata. Contoh, meyakinkan sing ora kelihatan dengan mata. Contoh pertama, misal absen, Samroni hadir, Eko hadir, para moni mulia ghaib. Sampai percaya orang mulia ghaib misalnya Quran kene. Percaya bahwa dia adalah jamaah majelis ini tapi orang hadir. Atau mata orang hadir. Orang. Terus dikaitan ibadah, kula lan panjenengan sedaya ngaji. Ngajine kula lan sedaya karena menurut perintah Kanjeng Nabi Muhammad
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Sapa wonge pengen sukses dunya ya kudu nganggo ilmu dunya. Pengen sukses akhirate ya kudu berdasarkan dengan ilmu. Pengen sukses dunia akhirat ya kudu ngerti ilmu dunia akhirat. Jadi hadire kula lan panjenengan teng majelis niku menurut perintah Kanjeng Nabi Muhammad kon tekan ning majelis ilmu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad saat niki kelihatan mata apa ora? Boten. Tapi nyatane buktine sampean pada teka, berarti iman yakin bahwa adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah kula lan panjenengan sedaya ngaji ngerti nginum ciu haram, sholat wajib, terus apa maneh? Sedekah laksanakan, kiye laksanakan, larangannya dijauhi. Menjauhi larangan supaya bahasa gampangnya supaya orang mati mlebu ning neraka. Neraka kata ora, tapi sampai yang saat ini percaya nyatane menghindari perkara zina, menghindari perkara minum minuman keras, menghindari nyolong. Menghindari kenapa? Wedi bukan mati neraka ton, tapi sampai mau wedi mati neraka. Kowe bahasa gampangannya kayak gue, berarti di situ sudah iman anane neraka. Dan sampai ngelakoni sholat ben apa? Imannya kita cetek ben lubung surga. Sedekah ben apa? Nggo amal abot-abot besok di dato gedine lubung surga. Ngaji ben apa? Ben yang sebayang esa atane mlebu surga. Nah, bisa serba surga sih. Usul garakato nyatane sampean mengerjakan sholat, mengerjakan amal-amal ingkang sae, berarti ning kono iman anane surga. Cuman puncake niki yen surga neraka lan lindu-lindunipun sing perkara sama, sing ora kelihatan dengan mata, itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak iman kita niki diterangkan itu percaya wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk meyakinkan bahwa kula lan panjenengan yakin bahwa anane Allah Subhanahu wa ta'ala? Buktine endi? Buktine wujude ikilah alam semesta. Lah Gusti Allah berarti kaya apa? Dijawab Gusti Allah ora kaya apa? Si misalnya Gusti Allah ora kaya apa-apa. Contoh sing gampang sing lagi dadepi awake dhewe. Sing wadone nyong mau gawe tahu goreng. Terus sing wadone nyong anak tahune ana mirip-mirip karo sing wadone nyong ora. Ora ana tak kantem. Nah, orang mirip ya. Secuil benar sing mirip. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalafatul hawadisi laisa kamitslihi syai'un, bahasa Qur'ane, bahasa nang kitab akidah mukhalafatul hawadisi. Nah Al-Qur'ane laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Gusti Allah ki ora pada karo makhluke, ora bisa dipada-pada kayak apa. Sebab yang Gusti Allah pada karo makhluke, berarti Gusti Allah butuh pertolongan. Butuh pertolongan, gawe langit, yuk bareng-bareng primen carane nyagak ke langit, ben ora tiba nyatane ora. Gawe wulan, nyagak wulan. Gawe bintang, nyagak wulan. Selalu musyawarah. Engkono berarti Gusti Allah kaya makhluk, kaya nyong karo sampean lanang apa wadon, apa maning wandu, di situ berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan pertolongan maring liyane. Nah berarti Gusti Allah siji apa loro apa telu apa papat? Kan pertanyaan maning. Siji apa loro apa telu apa papat? Yang loro kan kaya luwih penak.
Sijine gawe langit, sijine gawe bumi, sijine gawe wong melarat, sijine gawe wong sugih. Apa maning telu luwih penak maning. Sijine mateni wong nang bumi Jawa, sijine mateni wong ning Kramat, sijine mateni wong ning Pakar. Lebih banyak, lebih enak sih, ringan. Kita jaranya kalau sampeyan dengan cara bangunan ya. Tapi yang Gusti Allah lebih dari suci, lebih dari satu, berarti Gusti Allah di situ menunjukkan minta pertolongan maring liyane. Yang minta pertolongan maring liyane berarti kudu pangeran, berarti orang kuasa. Orang kuasa berarti wujude ana awale ana akhire. Makanya Allah Subhanahu wa taala datene kono kowe mau kejutan mangke kula lan panjenengan sedaya besok mugia diparingi saged ningali date Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Suka saiki yakin nganggo ati daripada kayak iblis. Iblis ke makrifate ku luwih pentol daripada yang kula sampeyan kena weruh date langsung, kena ngobrol bareng langsung. Cuman apa? Iblis wis sombong. Dikongkon kali Allah Ta'ala, orang gelem dikon sujud maring Nabi Adam. Orang gelem sombong, akhirnya kemakrifatane niku melone muspro eman-eman selamanya akan di neraka. Mulane kula lan panjenengan sedaya aja tiru sombonge. Nah niku tentang yu'minuna bil ghaibi. Dinamakan orang mutakin, satu harus iman kepada barang yang samar. Yang kedua, wa yuqimunas sholata. Dinamakan orang mutakin harus melaksanakan yuqimunas sholat, menjumenengaken sholat, tidak cuma melakukan sholat. Kalau melakukan sholat kan berarti sepisan wis, duhur wis, asar wis, maghrib wis, isya wis, subuh wis, lima waktu, mesti rusak. Orang kayak gue. Tapi wa yuqimunas sholat, melaksanakan secara terus menerus, terus harus melaksanakan yang harus melalui syarat dan rukun. Berarti kon melakukan sholat sing lima waktu secara terus menerus dan harus melaksanakan kue harus melalui syarat tes sholat, rukun tes sholat. Berarti nengkene menunjukkan kula lan panjenengan sedaya kabeh wong Islam ketika melaksanakan sholat itu harus didasari dengan ilmu. Syarat sholat apa, rukun sholat apa, banyu wudu kepriben, cara mensuksikan hadas besar hadas cilik kepriben. Berarti ning kono hukume kula lan panjenengan sedaya luruh ilmu bab supaya sholat sah ning kono hukume wajib. Khususnya didik anak-anaknya ya hukume wajib. Syarat sholat siji nutup aurat. Aurat wong lanang ketika sholat dari mana ke mana nutupi pusar nyampe dengkul. Jangan salah paham pun dari nutupi pusar karo dengkul itu beda ya. Nutupi pusar nyampe dengkul berarti sangi sholat dengkul supaya orang katon dengkule. Cuma nganggo adab tata krama ya kita harus seluruh kita tutupi, bisa tutupi dengkul orang katon. Ya kayak baju-baju kayak gini lah. Kue satrul aurat. Yang kedua ini apa? Taharatul hadasain, kudu suci dari hadas loro. Hadas loro apa? Rupanya hadas cilik karo hadas gede. Hadas cilik kayak ngentut, kayak kas nyemek barangnya dewek, barangnya wong liya ya. Kowe ning kono berarti duweni hadas cilik. Cara mensucikannya primen banyu wudu caranya primen, basuhnya kayak apa? Itu
dalam kitab fikih. Gue berarti toharatul hadas saya suci dari hadas kecil. Yang kedua ini suci dari hadas besar. Hadas besar kayak apa? Wong sing jomblo berarti ngetok kena sperma lewat mimpi atau lewat sengaja. Urawat dari sabun kif atane disengaja dosa, tapi nengko tetap kewajiban mandi besar supaya hadas gede ini hilang. Jadi melaksanakan sholat niku tergolong ibadah, duduk tergolong maksiat. Yang tergolong maksiat malah oleh duduk pahala, tapi oleh laknat. Mulane ono kudu ngerti bagaimana cara mensucikannya. Ya adus niate nawaitu husna lirofil hadasi akbar kerjahi lillahi ta'ala. Ya, harus suci. Gede sih ya. Artinya kudu niat. Artinya kudu niat aku adus karena ngilangaken hadas besar karena lillahi ta'ala. Tapi pure kono sing penting rata dari sirah nyampe sikil telapak sela-selanan diusahakan kudu teles kabeh. Watak mimul badani meratani kabeh badan, cewek dan lain sebagainya. Kue cara ngadus mandi besar. Kue salah satu syaratnya sholat. Terus wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Syaratnya sholat kudu suci dari najis. Suci badane, suci pakaiane, suci panggonane. Ngono yang orang najis akeh temen ya, najis mukhafafa, mukhalladha, mutawasithah, kok dibagi maning najis hukmiyah, ainiyah dan lain sebagainya. Wis pokoke kudu suci dari najis, badane, pakaiane, panggonane, tempate. Terus iki satrul aurat wis. Terus istiqbalul kiblat, kudu madhep kiblat. Terus dukhulul waqti, kudu mlebu waktu. Terus wal ilmu bi fardiyatiha, kudu ngerti kefarduane salat ke mau. Oh ya ke salat duhur aja namakna ke salat duhur muni salat sunnah. Wa an la yataqida fardhu min furdiha sunatan, aja nyampe meyakinkan bahwa salat fardu sing lagi dilakoni kuwi meyakinkannya muni salat sunnah. Nek kono berarti orang masuk syarat. Terus wasdinabul mubtilati, kudu menjauhi perkara-perkara sing batalaken. Perkara sing batalaken apa? Kayak contoh lagi sholat ngentut, ya kudu dijauhi aja ngentut disit, ya kan? Kue kono ana perincian-perincian dan lain sebagainya. Sholat kayak contoh ya maning kita jelas syaratnya. Sing mohon maaf kula, sing sering kula ningali ya, orang ning kula sering ningali. Kue kayak bangsa ngangkat tangan loro, yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Ngangkat tangan loro kue hukumnya sunnah. Cuman anak tempatnya yang dibaik ketika takbiratul ihram, terus ketika ruku, ketika i'tidal, terus ketika menyat dari tahiyat awal. Di luar kue kayak contoh ya. Rakaat awal kasujud menyat ngono mani. Oke, berarti nambahi rukun. Kayak contoh sholat isya kas rakaat nomor 3 kasujud menyat tangan loro ngono mani. Ki nang kono ora disunahkan berarti nambahi rukun. Yang nambahi rukun berarti sholatnya ora sah. Yang sholat ora sah berarti dudu ibadah, berarti maksiat. Yang maksiat berarti oleh laknat, mohon maaf ya. Muni urusan angkat. Wong ngangkat tangan pe hukumnya sunnah, tapi kudu ngerti letak-letaknya siji ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar ya. Terus ketika inggal ruku pan ruku, Allahu Akbar. Terus ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Terus ketika kas tahiyat awal, berarti anak tahiyat awalnya maghrib, isya, duhur, asar, tersubutan tahiyat akhir langsung. Berarti tahiyat awal kas tahiyat menyat panglakoni rakaat nomor 3 wis sunah ngangkat tangan loro.
aja saenaking boyong angkatan loro terus aku pernah weruh pangelingna wong dikepruk ya nyong awake cilik wong delina bingung men ya orang delina ya kayak kowe nyong ngerti bukan orang ngerti akhirnya lah nyong paling lemah iman aku ora rido anak wong sesama muslim orang ngerti ilmune tapi aku pangelingan priben serba kepenak dah itu imane nyong paling lemah ora rido ketika beruh wong muslimat nglakoni perkara maksiat dah itu paling lemah yang bisa ngandani ya kowe tempat-tempatnya takbiran ngangkat tangan loro kowe kudu ngerti aku ulangi ketika takbiratul ihram ketika ruku ketika al-i'tidal sampai Muhammadah terus ketika setelah tahiyat awal tapi setelah tahiyat akhir Assalamualaikum wiridan tanpa takbir karo guys bakal wis paman perang takbir silakan wis iman perang terus untuk mutakin supaya tergolong jenenge mutakin yang selanjutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun menginfakkan harta menginfakkan segala sesuatu sing wis diwain dening Allah Subhanahu wa taala. Maaf seribu maaf. Kadang kula lan panjenengan sedaya mungkin kurang yakin. Bahasane kurang yakin aja muni ora yakin, kurang yakin. Carane monine ustadze ngomong ketika infak, ketika sedekah, ketika zakat, jare berliasdat bertambah. Coba kita dipraktekkan berliasdat dikinin di setelah praktekan tagih. Gusti nyuwun sedekah pengen sugih. Gusti nyuwun sedekah ki pengen bangun kiai, Gusti nyuwun sedekah pengen kiai, Gusti nyuwun zakat ya zakat 2,5%. Gusti kayaknya nggak sedekah muga-muga paringi manehne nyong nang kana sing wis punya penyakitan paringi mari paring pada husnul khotimah. Gusti kayaknya lagi ana hajat kiya sedekah, coba kita praktekkan istiqomah sedekah aja anak ya pangapurane aja anak tok amal liwat tutup wis menara krungu di tok ya kowe ning kono kaya kurang yakin dengan sedekah. Padahal tok amal bu masjid bu apa sebenarnya aja banyak bergawe ya memang bener-bener kue tok amal masjid memang bener-bener tok amal yatim piatu memang bener-bener bahasanya minta infak untuk pesantren minta infak untuk pembangunan masjid dan infak untuk yatim piatu itu sebenarnya aja mau nge-save sebenarnya bener-bener melayani mono ketelah tok dibuka bedahal ngemang ibu itu dikepret yakin wong pernah ngai 2.000 nang UPI mang ibu UPI biar itu dikepret ya terus tiap Jumat ngernyong anak tok pas dasar wong ya si madan pelit ora tak dikit nang jam ya si madan pelit sing penting wong anak tok assalamualaikum ya wa insa sanyonge ujung piralah saiklase sing aran sak ikhlase suka muni akeh ikhlas daripada setitik grundel. Ya. Suka akeh ikhlas daripada setitik tapi grundel. Kowe infak, kadang kula lan panjenengan niku kurang yakin sing jenenge infak. Sing jenenge sedekah, apa maning kon reng-rengan dagang dikon keluarkan zakat 2,5%. Setelah itu dibuang diwekan maring 8 asnaf sapa bae fakir miskin dan lain sebagainya. Coba mungkin kula lan panjenengan wonten sing sampun wonten sing dereng cobalah disisihna wong sing dereng bahasane ngono ya mohon maaf bahasane kita zakat kita infak niku dari mulai mohon maaf dari mulai tergolong miskin nyampe kaya
kita infak, zakat, sodako, jangan menunggu kaya baru sodako, baru infak, baru zakat. Ya menunggu kaya, kowe kok kaget. Kagetnya primen, zakat cukup 2,5%, 1 juta 2,5% berapa? 20.000. Berarti nyongoli 2 juta, cukup 50.000, oli 4 juta, cukup 100. Mana emang gede? Kowe nggak ora dari awal. Akhir kayak abot. Itu harus kita sisihkan dari mulai bahasanya miskin nyampe kaya 2,5%, 2,5%. Dicalengi yang kenapa langsungnya para bapak karepe. Yang kula tetep ini jalengi kok setahun dibobok ora ketang kok mencingi sing sabilillah contoh banser sering jaga pengajian ya harus dibayar kudu mangan tok kudu udut itu duit udut lagi ngene tetep duit udut waspada ya ya engko paling setahun bisa ora ketang 20.000 apa 20.000 kok luyane man dibagi kena paling liyane alhamdulillah. Mengkono ketika kula lan panjenengan menjalankan coba tahun kiye metu sing 1 tahun 2,5 pira. Misalnya 1 juta misalnya. Tahun ngarep jebule ana 2 juta, berarti tambah sugih yo. Itu tambah pelarat. Tahun ngarep maning jebule ana 4 juta, berarti sing arane Balias deh. Di situ kita mempraktekkan. Terus merasa tenang, merasa ayem, merasa dicukupi. Wis sing arane wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita harus menginfakkan. Infak kuwi ngono berarti ya zakat, ya sedekah. Coba belajar manik di istiqomahna. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Kekurangane kula lan panjenengan kurang membuktikan sing arane istiqomah. Coba istiqomah nyoba wae dina Jumat aja kakek wis latihan. Nyaw setiap hari Jumat kudu sodako cilik-cilike 2.000 misalnya. Aja kosi kurang 2.000. 2.000 bukan kotak masjid keliling, bukan ketika yang Jumatan pokoknya dina Jumat nyaw kudu 2.000. Aja kosi kurang, luwih tara bapak. Coba diniati istiqomah. Setelah itu coba kita diraksakan aja tanda bebek pindo 2.000 pindo 4.000 benak kan ini sugi-sugi siwak bukan cukup ya. Nggih, 2.000 pindo, sudah dia jadi sodako tambah sugi. Isi 2.000 jeruk sugi ya. Coba terus nyampe ngono direk panen. Waktu nandur, sirami beduru ke betokul borong 2.000 pindo ya. Tandur, tukul, sirami panen. Kita merasakan. Coba sing aran istiqomah tadi dilakoni dari urip nyampe mati. Cuman kita bisa menikmati ketika masih hidup, menikmati buah istiqomah. Tapi yang pengen oleh predikat istiqomah ya sampean nglakoni sesuatu di niat istiqomah terus esok mati wis tergolong istiqomah ya. Kalau lagi kita cerita ya. Ini mah dan suwe Mas Rijal. Lo lagi di manten. Kita mengijau waktu gue Habib mati. Akhirnya yang mengkono sowan beliau sanjang apa tentang Ahmadiyah istiqomah bisa gue. Mas, sampai yakin bisa ketika melakukan segala sesuatu kebaikan diniati istiqomah, tapi diniati temenan. Contoh, hari ini aku niat pan istiqomah membaca sholawat rahmat ping 100. Nyong niat ke ping 100. Esuknya kudu maning istiqomah, Saiki maca ping 100. Ki dina Sabtu malam Sabtu maca ping 100. Barang malam Minggu ini maca ping 100. Malam Minggu maca ping 100, Minggu esuk mati. Kowe ning kono tergolong istiqomah. Sebab sampeyan nglakoni wis awit urip nyampe mati. Ya wis niat istiqomah terus orang niat-niatan, memang niat temenan. Sudah Senin mulai niat, aku maca sholawat rahmat, pandak niati sedina aja kurang ping 1000. Memang niat istiqomah. Senin maca, Selasa maca, Rebo maca, Kamis mati. Metelung dina ya.
nengkono wis tergolong wong istiqomah. Engko oli hadiah khairun min alfi karomahe yang besok ning akhirat. Cuma yang pengen kan dewek belajar istiqomah, dunianya merasakan bonus, besok merasakan nikmat. Allahumma amin ya robbal alamin. Kowe arane gendu-gendu rasa nyawa depan akad nikah. Kowe tak bakalan bojo ya. Ya, kula lakukan sedaya mekaten saking ayat 1 sampai ayat 3. Mugi-mugi manfaat kangge kula khususipun lan khususipun kangge panjenengan sedaya lan lumeber maring lintu-lintunipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kula nyuwun agungipun pangapunten kang kathah saking kula wong menawi wonten kata-katane kurang kathah, wonten pituture kok kurang teratur ya pangapunten ingkang kathah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan wa la tanshani wa salli afika min az-zihati wal afiyah. Zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fitnana wa mata ya wasi'an qalami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.